sa panahon ng latest news. Dito sa tong linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Gales. Sir Mark, good morning. May buntag Sir Ariel o sa atong mga sukin. Kaya itong latest update bahin sa kalimtan sa itong panahon karong adlaw. Patayon taga-monitor aning usa ka bagyo na naagi hapon ni sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Usa kini ka typhoon nga dunay international name na Sanshan. Ana kanina mutang gawas sa Philippine Area of Responsibility, and as of 3 a.m. ang iyahang sentro himutang around 1,980 kilometers east-northeast o silangan, ang silangan sa may kinatumyang bahin sa northern Luzon. Anaa ni sa kadagatan diha sa habagatang bahin sa Japan. Kining mao magyuha, wala ni siya direct effect sa bisan asang bahin sa nasod. Pero patayon ta magamonitor aning maong daotang panahon kay iyang ginahatak o ginabira karon kining southwest monsoon kung nabagat na currently mo nag-apekto sa mga kasadpang bahin sa nasod. Ebida diri sa may sa may Mindoro, sa may Palawan o sa may western apil na po ang Negros Island. Karong adlaw ang Central Visayas mga sinati ta ani panasang panganuro nga tunas matag umo na kalangitan. Nalay yung mga chance sa mga lumalabay, mga patak-patak, mga pag-uwan, pagpanugdog kilat, gumikan aning mga localized thunderstorms labi na ding hapon ug sa gabi. And para sa kalimtan sa hangin ug sa kadagatan diri sa Kabisayaan, naapit gyapon tayo sinati nga hinay nga tuna sa kasarangan na buguros sa hangin nga gikan sa habagatang kasadpan. Di na itong kadagatan magpabiling magmalinaw ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Gawas na lamang matungnan tani mga thunderstorms di sa kadagatan. Di posible gyud ang balron na kahimtang tungod sa unos mugna aning mga thunderstorms. Diri sa Cebu tuwang kadagatan adunay hunas ka alas 8:18 sa buntag ug mutaob na unya alas 2:24 sa hapon. Temperatura karong adlaw naa sa 26 ngadto na sa 32 degrees centigrado. Ato ang aring adlaw mo anisila ganina 5:05 sa buntag ug mosalop na unyang alas 5:17 sa hapon. Dili standard time so minutos na lang para alas 6 ug mao na to ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DUST sa Mactan. Si Mark Gales, maayo buntag ug daghang salamat. Salamat Sir Mark, yung may adlong Domingo. Sir. Okay, good morning. Salamat ni Sir Mark Gales, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Domingo, Agosto 24, tuig 2000, Agosto 25, tuig 2024. Salamat ni Sir Mark Gales o mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Tag kung paminaw sa'yo sa tabong tago.